Serijal knjiga Bratstvo crnog bodeža je paranormalna, urbana, ljubavna priča koju je napisala autorica Jessica Bird. Ona je poznata po pisanju ljubavnih romana, ali kada piše o serijalu Bratstvo crnog bodeža, onda to radi pod ovim pseudonimom. Serijal trenutno broji 22 knjige. Bratstvo crnog bodeža je skupina izuzetno uvježbanih vampirskih ratnika koji štite svoju vrstu od degradacijskog društva. Zahvaljujući selektivnom rasplodu unutar vampirske vrste, braća su obdarena izuzetnom tjelesnom i mentalnom snagom te sposobnošću brzog zacjeljivanja. Uglavnom, oni nisu prava braća, a u bratstvo se iniciraju na temelju nominacije postojećih članova. Po prirodi su agresivni, samostalni i tajnoviti, pa žive odvojeno od civila i rijetko kontaktiraju sa članovima drugih klasa, osim kada se moraju hraniti. U svijetu vampira o njima se pričaju legende, te se prema njima gaji duboko poštovanje. Moguće ih je ubiti samo nanošenjem vrlo teške povrede, na primjer izravnim pucnjem ili ubodom u srce. Na početku 21. stoljeća bratstvo čine šestorica braće: Vrat, Torment, Vishouse, Rage, Fury i Zadist. Priča ovoga serijala se odvija u gradu koji se zove Caldwell i započinje sa knjigom Dark Lover, koja je kod nas prevedena u dva dijela, odnosno dvije knjige, a to su Noćni lov i Kraljica tame. Na ovaj način je prevedeno prvih 6 knjiga ovoga serijala. Dakle, priča u prvoj knjizi započinje tako što upoznajemo Beth Randall. Njen život protiče sasvim mirno sve do trenutka kada je posao novinarke odvede na poprište neobičnog ubistva. U eksploziji autobombe poginuo je muškarac, a pritom je nije ostavio nikakav trag koji bi uputio na njegov identitet. Pored toga, njen život će ući i misteriozni vrat. Njegove priče o bratstvu i krvi je plaše, ali njegov dodir će u njoj probuditi glad koja prijeti da će ih oboje proždrijeti. Pored toga, Beth saznaje i da je polutanka, odnosno pola vampir, a pola čovjek, i da se bliži period kada će da postane vampir. Ali taj prijelaz je veoma rizičan, jer se lako može desiti da ona taj prijelaz i ne preživi, a vrat je jedini koji joj u tome svemu može pomoći. Pored svega toga, Beth je mučena nemirom u svom tijelu koji prije nije osjećala i sada je nemoćna oduprijeti se opasno seksipilnom muškarcu mračnih očiju. U suštini, u svakoj knjizi se detaljnije upoznajete sa jednim od braće na način da dobijete njegovu pozadinsku priču i početak nove romantične veze. A pored toga se prati još nekoliko sporednih radnji koje će se obično nastavljati u narednim knjigama. Ako zanemarimo romantiku i bezobrazne scene kojih neka zna da bude i previše, u ovom serijalu se također vodi i rat između vampira i degradacijskog društva. Degradacijsko društvo je red ubica koje je okupio Omega radi istrebljenja vampirske vrste i za članove tog društva se koristi naziv degradi. Degrade se mora probosti kroz prsa da bi ih se ubilo, inače žive vječno. Ne jedu, ne piju i impotentni su. S vremenom im kosa, koža i šarenice izgube pigmentaciju te postaju plavokosi, blijedi i svjetlooki. Mirišu na dječji puder, u društvo ih inicira Omega, a nakon inicijacije dobijaju keramičku posudu u koju im je nakon vađenja spremljeno srce. Naspram Omege stoji čuvar djeva, mistična sila koja savjetuje kralja vampira, a ujedno je i čuvarica vampirskih arhiva i dodjeljiteljica povlastica. Ona živi u onozemaljskoj dimenziji i ima velike moći. Sposobna je za jedan stvaralački čin koji je potrošila stvorivši vampire. Kada govorimo o vampirima, na jednoj strani imamo aristokrate koji se u ovom serijalu nazivaju Glimera, a na drugoj strani imamo bratstvo crnog bodeža na čijem čelu se nalazi kralj vampirske vrste koji je po statusu iznad svih. Zbog toga ćete kroz knjige imati priliku da vidite i česte sukobe između Glimere i bratstva crnog bodeža, i to zbog različitih razmišljanja i uvjerenja, jer je Glimera više konzervativno opredjeljena i sebe smatraju savršenima, dok je kralj otvorenog uma i prihvata sve vrste različitosti. Vampiri u ovom serijalu imaju dvije podvrste, to su simpati i sjene. Simpati imaju sposobnost i sklonost upravljanju emocijama drugih u svrhu izmjene energije. Bili su diskriminirani kroz vampirsku historiju i vampirima su služili kao lovina
i zbog toga se nalaze blizu istrebljenja. Imaju svoju teritoriju i svoju kulturu. Sjene su izvorno bile vampiri, ali su negdje usput postale njihova zasebna vrsta. Sjene koje se pojavljuju u serijalu su sve opisane kao tamnopute. Slično kao i simpati, sjene imaju neke sposobnosti koje vampiri nemaju i također imaju svoju teritoriju koju ne napuštaju. Naravno, imaju i svoju kulturu, običaje i vjerovanja. Autorica Ward uspijeva da pronađe novi pristup mitu o vampirima i kroz ovaj serijal je kreirala mračan i privlačan svijet ispunjen uzbudljivim romansama i opasnim pustolovinama. Serijal Bratstvo crnog bodeža donosi pregršt novih mogućnosti te obećava nebrojena uzbuđenja i trnce. Autorica radi odličan posao kada je u pitanju karakterizacija likova i to bi naveo kao pozitivnu stvar. Ali kada govorimo o radnji i njenom napredovanju kroz serijal, ista zna da bude dosta usporena i stavljena po strani. Pogotovo ako ne čitate knjige redoslijedom, to može da predstavlja problem novim čitaocima. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.